Sis. Yung ba yun? Unsa di Marami ay? na palang tawag doon. Nabago na pala. Ay, gikan high school ra manggugug. High school ra manggugug kutob na honors pag college kay wala ko pa eskwela. Gugubili kayo, men. Baka. Ay, oo na. Uy, totoo talaga. Gikan elementary to high school. Honor student talaga ako. Ngayon lang man ako na. Ulitin mo yun. Ano yun? Left? Left. Left tyrosis. Spell. Spell. Unsa di ay? Spell. Spell. O taas kay ito uy. Spell nga. Spell. Spell. Honor ka, di Spell? ba? With honor ka. Basic science. Dapat matalino yan. Ano ka?